Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah Yaumul Isnin lailah Thulatha, hari Senin malam Selasa 1 dari bulan Juli 2024 bertepatan dengan malam ke-26 min Dzulhijjah 1445. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh fi kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah li Syaukani rahimahullah Al-Yamani. Wal an nadkhul ila al-babul khamis, babul ghusli. Bab tentang permasalahan apa saja yang menyebabkan seseorang mandi. Mata yajibul ghusl. Mata yajibul ghusl. Kapan seseorang diwajibkan al-ghusl? Mata yajibul ghusla, kapan seseorang diwajibkan untuk mandi? Fa awalan yajibu bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkurin. Maka yang pertama, wujub al-ghusl mata yakun bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkurin. Fa'arada bihi al-muallif huna, bahwa penulis menginginkan di sini adalah bimujarrad khuruj al-mani wajabal ghusl. Walau kana bi adamil jima', meskipun tidak harus dia berhubungan intim. Idan hada makna li sabab alladhi yaf'al istimna, yang beronani. Apa onani bahasa Bataknya? Bahasa Minangnya apa? Al-muhim paham semuanya ya. Kalian mengeluarkan mani, menghayal pujaan hatinya. Kalau enggak ada pujaan hati ya siapalah. Pokoknya di situ disebutkan bisyahwah walau bitafakkur. Maka dia keluar syahwat meskipun dengan menghayal. Maka di sini harus mandi. Maka di sini para syabab, kalau terjadi seperti ini harus mandi. Dan alhamdulillah insyaallah santri-santri kita terjauh dari perkara ini. Ada santri yang kelamaan di WC misalnya 30 menit ke atas digedor. Ngapain kau? Kalau mau tidur jangan di WC. Tamam. Kenapa kau lama sekali di WC? Maka di sini bimujarrad keluar mani meskipun dengan menghayal atau memain-mainkan tongkatnya sampai keluar mani, maka di sini wajib untuk mandi. Aina dalil? Dalil katsir minha hadal am. Adapun di antaranya yang bersifat umum ini nasib. Ain sarah. Nurid milo barid. Maka di dalam hadis ini ada hadis yang bersifat umum. Am bidun jima. An Ali radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil madi faqala minal madi al wudu wa minal mani al ghuslu. Hadzal hadis qala Tirmidzi hada haditsun hasanun sahih. Idan min hadzal hadis maknanya adalah minal madi al wudu, seseorang yang keluar madi
maka dia harus berwudu. Apa itu al-madhi? Makna al-madhi adalah dia keluar cairan, dan madhi tidak keluar kecuali karena syahwah. Maka permulaan dari madhi terlebih dahulu. Maka jika para syabab yaftahal Quran, Masya Allah. Wa fi bidayah amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi yufakkir. Fayati bisyahwah tasawwar ala al-banat wa ila akhir. Maka akhirnya keluarlah air. Hada yusamma madhi. Idan al-madhi muqaddimah minal mani. Fa idan ma hukmul madhi wa mal farq bainal mani? Al-madhi ya'ti bil ma' sa'il. Air yang mengalir tidak deras, namun membuat basah CD, compact disc. Kemudian di sini dia dalam keadaan tidak terpancar, hanya mengalir, dan kemudian dia merasakan kelezatan. Tidaklah keluar madhi kecuali tas'ur bilidzah minat tafkir, au li zawj wa zawjah minal muqaddimat. Hada huwal madhi. Fama hukmuhu? Fa hukmul madhi la yujibul ghusl. Tidak mewajibkan mandi, walakin yujib at-tawaddu. Makna dalik min nawaqidil wudu. Min nawaqid al-wudu, dari pembatal wudu. Kama jaa fi hadis Ali. Amara Ali radhiyallahu anhu rajulan yas'al anil madi. Kuntu rajulun madaan. Fa amarahu Rasulullah SAW ala hadha rajul alladhi yas'al anil madi. Fal yugsil dakarah wa yatawadda. Agar mencuci dakarnya. Hada dalil ala najasati al-madi. Wa kadalika fal yatawadda. Hada hukmuhu inda sholah. Idan min nawaqidil wudu. Wa huna fi hadis Ali minal madi al-wudu. Alladhi hasanahu at-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu sa'altu Nabi anil madi qala minal madi al-wudu. Amal madi yujibu al-wudu ay min nawaqidil wudu. Idza arada an yusalliya falyatawadda mujaddadan ba'da khuruj al-madi. Idan intabihu idza antum tatakhayyalun thumma kharajal madi wajabal wudu. Thumma ba'da dhalik wa minal mani al-ghuslu. Maka jika keluar mani wajibul ghusl. Fabaqiya soal, apa bedanya al-mani dengan madi? Mal farqu bainahuma? Al-madi muqaddimah qabla al-mani. Wa huwa yakhruj bidunil qadf. Bidun quwwah, biduni duf'ah. Wa sawa kilahuma bitaladdud, walakin al-madi bidun duf'ah. Ma makna duf'ah? Quwwah. Khuruj kamasail, mengalir. Walakin al-mani fa khuruj bi quwwah biduf'ah. Fa hada huwal mani. Wa sifatuhu al-mani ghalidh, abyad ghalidh wa kathir. Wa amal madi qatrah qutratain wasail tasil alal qadim. Fahada huwal farq. Fal afu minkum natakalam al mawdu' hada li anna hadal ilm wa hada alladhi 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini beda hukumnya. Al madi najas min haitsu najasah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyaghsil dzakarahu. Amal mani hukmuhu madza qad madha laisa binajas. Kama hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahumani wa tahuttuhu. Ai Aisyah tahuttuhu, mengeriknya. Tsumma yusalli fihi. Kemudian Nabi salat dengan pakaian yang ada maninya. Fa hadha huwa hukmu al-mani. Wa amal madi
Falyaghsil dzakarahu, harus dia mencuci Mr. P-nya. Baqiya soal hal imra'ah tahrujul madi. Al-jawab sal zaujat. Sal zaujatak. Fa al-muhim takhruj al-mani fa takhruj al-madi wal mani fa hukmuhuma sawa. Fa idan fi hadzal hadis idza rajulun kharajal mani, jika seseorang keluar mani bisyahwah walau bitafakkur wajabal ghusl. Aina dalil? Hada dalil am. Wa minal mani al ghuslu. Dari keluarnya mani maka dia mandi. Idan alladhi yaf'al istimna wajaba al ghusl. Wa bil tiqa baina sakinain. Hada dars fi tajwid aw iltiqa baina sakinain aw fi nahwi. Al khitanain. Al iltiqa bainal khitanain, bertemu di antara dua khitan. Ma makna khitanain? Khitanain musanna min khitan. Maka mufradnya adalah khitan dan musannanya khitanain. Maka apa makna al-khitan? Al-khitan adalah alat kelamin. Mr. P ataupun Mrs. V. Maka iltaqa bainal khitanain, pertemuan antara Mr. P dengan Mrs. V. Maka di sini wujubul ghusl. Hada amrun tsani. Berarti dia tidak melaksanakan dengan sendiri onani ataupun melihat sesuatu yang merangsang di jawal, di HP. Maka para tulabul ilm yang memegang HP, hati-hati. Kalau tidak kalian akan merugi sendiri. Bisa jadi futur kalian karena memegang HP dan seperti itu. Min asbabi al-inhiraf. Maka di sini bertemu baina khitanain menyebabkan dia wujubul ghusl. Wa dalilu dzalik hadal an iltaqa baina al khitanain. Wal awal idza kharaja duf'ah hatta bitafakkur. Ungdurul farq. Mayyazal muallifu baina al istimna wa baina al jima'. Fahada huwa atsani bimakna al-jima'. Iltaqa baina hitanain, bertemu di antara dua alat kelamin, ay al-jima' atau bahasa Indonesianya bersetubuh, atau bahasa Indonesianya lebih kental lagi bersenggama. Dan bahasa Inggrisnya yang kata orang Inggris juga baku, coitus. Maka ini kalimat yang sangat baku. Coitus maknanya berhubungan intim. Di sini keluar mani dikarenakan bertemu antara dua jenis yang berbeda, Mr. P dengan Mrs. V. Di sini wujubul ghusl. Faidan daliluhu yakhtalif. Kanal awal al-istimna hatta bidun iltiqa baina al-khitanain. Khurujul mani ghusl. Wa huna bisabab iltaqa baina khitanain ghusl. Idan kilahuma sawa min haitsu al-ghusl. Walakin hunaka masail yakhtalif. Fa huna aina dalil? Au baqiya su'al mathalan thayyib. Al-istimna wujubul ghusl. Wa iltaqa baina khitanain aidu ghusl. Baqiya soal kaifa idza kana rajul ma'a imra'ah iltaqa baina khitanain walakin adam al-mani. Wa hadhil masalah mungkin ma jarabtum fi hayatikum. Al-muhim permasalahan yang baru di sini
bagaimana seseorang laki-laki bertemu dengan perempuan, bertemu alat kelamin, namun tidak keluar mani. Kama ad-dalwu dakhal fil bi'r, walakin lam yakhruj al-mani. Tarif ad-dalwu dakhal fil bi'r hakada, walakin lam yakhruj al-mani. Idan mada wajaba al-ghusl. Idan al-mas'alah undur yakhtalif. Al-istimna khuruj al-mani. Orang yang onani maka dia keluar mani, wajib mandi. Orang yang bersetubuh, berkoitus, bersenggama antara laki-laki dengan perempuan, namun tidak keluar mani, wajib juga ghusl. Kok bisa tidak keluar mani? Anaknya yang paling kecil bangun. Ya sudah. Al-imra'ah khalas turadda' hadal walad as-sabi wal ab khalas ma fi tarkiz. Idan ma fi khurujul mani. Idan hukmuhu mada wujubul ghusl. Taib, aina dalil wujubul ghusl? Walau kana bi adam khurujil mani. Hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza jalasa baina su'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Ma makna hadal hadis? Idza jalasa ay hada rajul jalasa baina su'abil arba'. Wa su'abil arba' kif? Al-yad wa ithnain rijl, yakni yajlis fawqa al-yad ithnain wa rijl ithnain, hada ma'ruf. Al-muhim laysa fawqa al-qittah. Fa idan madha huna wajahadaha hada syahiduna. Thumma jahadaha. Kemudian laki-laki ini berusaha keras untuk membahagiakan istrinya. Yufarrih zaujataha au zaujatah walakin lam yanzil al-mani bisabab al-walad yaqum minan naum wa yusayyih bi a'la saut. Idan khalas inqita al-amal. Fahadal an lam yanzil al-mani fawajabal ghusl. Wa hadal hadis dzukira thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Hadhil mas'alah farq bainal istimna wa farq baina al-jima'. Idan al-istimna wajabal ghusl madmun bi khurujil mani. Walakin adamul iltaqa baina Mr. P wa Mrs. P. Naam aula. Hal iltaqa istimna? Maafi. Illa bil yad au bisabun, hada ladhi iltaqa. Di WC lagi. Naam. Amma al-jima iltaqa baina rajul wa imra'ah, walakin adamul mani, ma fi muskilah. Adamul mani wajabal ghusl. Fa baqiya mas'alah hunaka hadis. Wa huwa sahih wa lafduhu al-ma'u minal ma'. Fa makna hadal hadits ay al-ma'u ay ma'ul ghusl, wujubul ghusl, minal ma' ay minal mani. Idan makna hadal hadits wujubul ghusl idza kharajal mani. Fa idan kaifa bihadal hadits? Al-jawab al-ma'u minal ma' huwa haditsun sahih. Walakin fi tatbiq akhrajahu hadzal makna awalan ila al-mustamni. Idan rajulun idza mustamni onani keluar mani wajabal ghusl. Idan al-ma'u ay ma'ul ghusl minal ma' al-mani. Hada huwa wadih wa sahih ala hadzal makna. Au ihtilam, mimpi basah. Idan al-ma'u minal ma'. Awalan al-istimna wa kadalika naum thumma ra'a syai'an, mimpi basah, the wet dream, maka al-ma'u minal ma'. Mandi
Wajib dikarenakan keluarnya air apa? Air mani. Idan al-ma'u minal ma' hadal hadis yustakhdam fi hadhil mas'alah. Walakin fi mas'alati al-jima' al-ma'u minal ma' la yaqa. Limada liwujud hadis Abi Hurairah. Kama qala Rasulullah, "Tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Famakna hadal hadis, hada rajul ya'ti ila imra'atihi ala syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha. Walakin lam yantahi minal amal inqita bisabab qamal walad au mungkin fi matar syadid au mungkin asbab minal asbab. Faidan inqita minal amal fawajabal ghusl walau kana lam yujad ma. Faidan aina hadal hadis al-ma'u minal ma'. Al-jawab minal ulama hadal hadis khas li ghairil jima' au hadal hadis mansukh bi hadis Abi Hurairah summa jahadaha fawajabal ghuslu. Maka di sini permasalahan yang perlu diperhatikan keluar mani, yang mana seseorang beronani sendiri keluar mani harus mandi. Kemudian pertemuan antara laki-laki dengan perempuan keluar mani harus mandi. Dan koitus, hubungan laki-laki dan perempuan tidak keluar mani dan keduanya bertemu bagaikan timba yang masuk sumur, maka ini pun wajib mandi. Hada huwal mas'alah. Wa kadzalika wa bin qita al-haid wa bin nifas. Fa in qita al-haid wujub al-ghusl. Wa dalil minal Qur'an wala taqrabuhunna hatta yathurna. Makna yathurna sampai dia bersuci, mandi. Wa kadzalikal hadis dikeluarkan oleh Aisyah, hadis muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish, "Ya Rasulullah, ini imra'ah istahadu fala athur. Afa ada us-shalah?" Qala la inna madalika irkun laisa bil haidah. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Wa idza adbaratil haid fagsili wa sholli. Dan wujub ghusl mata yakun li imra'ah kadalik idza intaha minal haidah wa hiya ba'da dalik turid an tusalliya an yaktasila thumma yusalli. Wa daliluha kama marra ma'ana minal Qur'an wal hadits alladzi dzakarna. Baqiya an-nifas kaif? Aina dalil an-nifas? Al-jawab an-nifas kal haid. Ijma' al-ulama bi anna an-nifas hukmuhu kal haid. Li anna damun nifas huwa damul haid. Kaifal farq? Ma fi farq, sawa. Inama al-farq al-bint allati la tahbal, perempuan perawan yang tidak hamil, maka dia keluar setiap bulan haid. Ada yang pas 1 bulan, ada yang 3 pekan, pokoknya seperti itu. Dan itu belum pernah saya melaksanakannya, wala merasakannya. Itu semua perempuan seperti itu. Dan di sini bagi orang yang nifas, yang hamil, mulai dari hamil pertama tidak ada haid. Hamil kedua tidak ada haid. Diperiksa ternyata hamil. Maka di rahimnya itu ada janin. Maka di sini haidnya kemana? Tidak ada. Haidnya dikumpulkan 9 bulan. Maka di saat
melahirkan normal atau tidak normal, maksudnya operasi keiser, maka dia akan mengeluarkan darah haid yang ditampung selama 9 bulan. Dinamakan nifas. Maka untuk perempuan yang melahirkan normal, biasanya nifas 30-40 hari, kurang atau lebih sedikit. Allah menjadikan mereka berbeda-beda, namun yang normal kebanyakan perempuan misalnya 30 hari atau lebih 35 atau sampai 40. Ini pun saya belum pernah merasakannya. Maka di sini itulah dari nifas, dan nifas ini dihukumi ijma' al ulama, damun nifas huwa damul haid. Fahukmun nifas kahukmil haid ijma'an. Idan wajaba al-ghusl ba'da intiha. Maka berkata penulis wabing kita al-haid wan nifas. Idan an-nifas daliluhu al-ijma'. Seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi fi Al-Majmu'. Wabil ihtilam ma'a wujudil balal. Dan di sini kasusnya keluar mani juga. Namun di sini keluar mani yang halal, intabihu. Kapan kalian ingin keluar mani halal wahai para pemuda? Di saat kalian ihtilam, wet dream. Namun please, la tabhats anha, jangan dicari-cari. Maka di sini para pemuda, syabab, tidak ada pelampiasan. Onani haram. Aina dalil onani haraman yadkur lana fi suratil mu'minun. Mada yaqulu ta'ala. Qad aflahal mu'minun. Alladina hum fi salatihim khashi'un. Walladina hum anil lagwi mu'ridun. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا هنا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Idan onani, masturbation in English, atau bahasa Bataknya, bahasa Minangnya, bahasa Jawanya, bahasa Sundanya, apa saja yang jelas dia haram. Mana dalilnya? Sifat al-mu'minun alladina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri mereka dan kepada budak-budak belian boleh dijawantahkan syahwatnya. Faman ibtagha wara'a dzalik idan idza kana laisa li zaujah au ma malakat minal ammah, maka di sini haram. Idan ikhrajul mani bil yad wa bi sabun wa bi ayyi hukmuhu huna haram. Fa hadha huwa al istimna hukmuhu haram. Walakin al-ihtilam hukmuhu mada? Wet dream. Haram atau halal? Halal. Aina dalil halal? Hadis Aisyah wa Ibni Abbas. Rufi al-qalam an salat. An-naim hatta yastaykid. Walakin ma'ahadal halal. Fala taf'alu al-hilah. Kaif al-hilah? Ana mau tidur sekarang. Lailatul Jum'ah sa'anam badri. Ba'dal isya alatul anam. Tawil. Walam yadkur adkar. La muawidatain. Wala ayatul kursi. Berharap nanti mimpi ketemu bidadari. Ternyata bidadarinya rambutnya panjang, kuntilanak, buat takut. Tidak jadi mimpi basah. Jadi mimpi kering. Alhasil, mimpi basah hukumnya halal. Karena biduni iradah. Fayahrud mani.
Faidan hukmuhu kamithli al-istimna. Khurujul mani walakin al-istimna haram wa amma al-ihtilam ma'a wujudil balal fahuwa halal. Fa aina dalil thabata fi sahihain an Ummi Salamah annaha qalat ja'at Ummi Sulaim imra'ah Abi Talhah ila Nabi faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq qala hal 'alal mar'ah min guslin idha hiyah talamat faqala Rasulullah na'am idha ra'atil ma. Hada dalil idha ra'atil ma ay takhruj al mani. Walakin idza lam yakhruj mani mungkin fi manam huwa fi bidayah yangdur ila imra'ah wa mulamasah walakin yurid an yujami'ha khalas inqalabat ila kuntilanak hadi imra'ah wa takhaf khalas mimpi kering, not wet dream tetapi dry dream. Apa itu dry dream? Mimpi kering. Akhirnya tidak keluar. Maka di sini tidak harus mandi. Kapan harus mandi? Jika dia itu dalam keadaan the wet dream. Maka berkata penulis di sini wujudi balal. Al-ihtilam ma'a wujudil balal. Maka dia mimpi dengan didapati compact disknya, CD-nya basah. Dan basahnya bukan basah kencing. Kalau kencing hukumnya berarti dia kencing, ya hukumnya najis biasa. Tidak usah mandi, dicuci karena najis. Namun di sini ihtilam, maka basah semua dan kental, maka dia harus mandi. Maka ini perbedaan hukum. Tadi istimna haram, maka di sini ihtilam halal, walakin la tudawwiruh hatta lam ya'ti bi adhkar qabla naum, biar mimpi. Karena kalau menyebutkan adhkar mungkin tidak mimpi, tidak datang jin. Allahul musta'an. Wa ba'da dzalik wabil mauti wabil islami. Dan yang mewajibkan juga kalau tadi yang berhubungan dengan mani dan berhubungan dengan haid selesai, maka di sini yang berhubungan juga dengan selain haid dan mani adalah kematian. Maka seseorang yang meninggal wajib baginya untuk mandi. Dan bakia soal, kalau diwajibkan mandi, gimana dia mandi? Kan sudah mati. Bagaimana diwajibkan mandi padahal dia sudah mati? Dan kaif wajib alaman hay an yughsilahu. Maka di sini wajib alal ahya an yughsilu man mata. Falaisa makna dalik hadal mayyit yaktasil faidan kulunas sayakhruju minal bait. Sudah mati masuk ke WC mandi. Maka di sini mana dalilnya? Disebutkan dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tawfiyat ibnatuhu faqala agsilnaha thalathan au khamsan au aktsar min dalika. Maka mandikanlah dia itu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Maka di sini bima'in wasidrin waja'al fil akhirah kafura. Maka dimandikan dengan air dicampur dengan sidr dan di akhirnya dengan air kapur barus. Maka ini yang dulu Nabi lakukan kepada putrinya. Maka diperintahkan untuk dimandikan. Hada dalil al-ghusl lil mayyit. Idan arada bihi an au yajibu alal ahya an yughassilu man mata
wa laysa ma'na dzalik hadal mayyit yagtasil bi nafsihi fala yaqdir. Idan wajibal ghusl bil maut wa kadzalika bil Islam. Idan rajulun muallaf dakhala ilal Islam fawajaba al ghusl. Wa dalilu dzalik akhrajahu Imam At-Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasan wa huwa inda Abi Daud wa Nasa'i an Qais ibn Asim qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Qais ibn Asim kana laisa minal muslimin fa dakhala ilal Islam. Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridu al-Islam fa amaroni an agatasila bima'in wasidrin. Maka aku diperintah untuk mandi dengan air dan sidr. Fahada huwa mabhatsunal akhir faidan al-mayyit wa kadalika al-Islam mimma yujibul ghusl. Maka sekarang selesai dari pembahasan permasalahan siapa yang diwajibkan mandi, maka diwajibkan mandi berkumpul hukumnya kepada beberapa perkara. Pertama, masalah mani. Maka orang yang melaksanakan istimna ataupun melaksanakan onani, masturbation, wajib mandi. Adapun orang yang mimpi basah juga wajib mandi. Semuanya berhubungan dengan mani. Dan yang berhubungan intim wajib mandi. Keluar mani, tidak keluar mani, wajib mandi. Kemudian mimma yata'alaq bil haid khaslil imra'ah inqita al haid wan nifas wujub mandi. Wa kadalika bil maut wa bil Islam kadalika wajib mandi.